Okay, guys, harap. 1 to 50 lang. Okay. Tanggal. Punta ka sa likod. 23. Hindi, punta ka doon. Wala, likod. Wala. Likod. Ikot. Likod. Likod. 30. Likod. Ikot. Pila kayo ulit. Likod. Likod. 25. 25. Wow. Number. Number. Wala. Wala. Likod. Likod. Wala. Likod. 14. Very good. Very good. Wala. 46. Very good. 46. Number. 49. Very good. Likod. Huwag tanggalin yung number, ah. Number. Wala. Likod. Wala. Likod. Likod. Ay! Meron. Oh, meron. Next. 19. Nakita mo kami 19. Number. Likod. Oh, likod. 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 Okay. May pangulam ka na. Likod. 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 Oy, bakit nakagilid na kayo? Ha? Likod. Ha? Likod. Likod. Uy. Ha? 3. 3, meron. Wow. Likod. Likod. Wala. Likod. 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 Ba't ang dami mo na, Inchong? Hey! Wala. Likod. Meron. 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 Wow, Yakult. Wala. Tatlo na lang. Wala. Likod. 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 Di ba nagibagbagan? Likod. 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 Uy, Inchong, ang dami mo namang pagkain. Likod. Likod. Oh my God, ano ate Sel? Likod. 2. Meron. Likod. Huwag niyong tanggalin yung number, ah. Likod. 15. 50. Wala. Okay. 16 meron. Last. Last one. Likod. Likod. Bata din ako yung bata. O, yung mga nakapula. Likod. Bigyan mo na si Gwen tayo. Likod. 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 Ano ba yan? Likod. 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 Sige. Pangulam to. Sayang. Likod. Likod. Very Oh, very good! Okay, picture. Alright guys, para sa mga walang nakuha ay nagbigay po ako ng consolations prize at kitang-kita nyo naman sa video lahat sila ay nag-enjoy at masayang-masaya. Actually guys, pati kami na nagpalaro ay tuwang-tuwa sa kanila. So ayan.
Ano problema da? Hoy, anong pinagkakaguluhan nyo dyan? Tingnan nyo sila guys. Pinagkakatiyan sila. Wow! Kaya naggugulo na nagrigat na ano yun. Binigyan ko na sa pera, diba? Okay, bye-bye! Happy New Year din! Hoy, kayo hindi pa rin kayo natapos dyan! Ato yung naggugulo na dyan. Hindi. Hoy, ano pinag-aawayan nyo dyan? Teamwork daw kasi sila, kaya panalo. Yeah.